Trump just announced a new trade deal between the US and Indonesia, and it's probably the best deal he's gotten so far. Firstly, zero tariffs on USA exports to Indonesia. Secondly, 19% tariffs on Indonesian exports to the USA. Thirdly, Indonesia opens up all domestic markets to the USA for the first time ever, and is a huge market with 280 million people. Fourthly, Indonesia will buy 15 million worth of US energy, 4.5 billion in agriculture products, and 50 Boeing planes. Honestly, this might be the best deal possible, even better than Vietnam, which still has a 20% tariff. But unlike Vietnam, there's no mention of 50% tariff on re-export from China. So is that 19% tariff really enough to stop Chinese transshipment through Indonesia? Let's wait and see. Ini video dari orang Vietnam guys. Jadi lagi-lagi bukan gue yang ngomong, tapi rakyat mereka sendiri terkencing-kencing ketakutan karena menurut mereka kesepakatan tarif sebesar 19% ya buat Indonesia itu. Ini kesepakatan yang sangat bagus, ini adalah best deal, bahkan lebih baik daripada tarifnya Vietnam yang 20%. Jadi mereka sendiri panik. Mereka sendiri mengakui Indonesia itu dapat deal yang jauh lebih bagus dibandingkan rakyat Vietnam. Dan rakyat Vietnam juga semakin menangis. Kenapa? Karena buat orang Vietnam, kalau mereka terima barang-barang dari Cina, namanya transshipment, orang Vietnam itu bakal kena tarif ekstra 40% dari Donald Trump. Nah, kenapa menurut orang Vietnam ya, Indonesia itu dapat best deal, good deal dibanding Vietnam? Karena buat Indonesia, ternyata kalau Indonesia transshipment barang-barang Cina, jadi barang dari Cina masuk ke pelabuhan Indonesia, repackaging atau ada value added di situ, masuk ke Amerika Serikat, itu nggak dimention tarifnya berapa sama Donald Trump. Tapi kalau dealnya Vietnam dengan Donald Trump, kalau kedeteksi ada barang made in China yang dikirim dari pelabuhan Vietnam, akan kena ekstra lagi tarif 40%. So, menurut orang Vietnam sendiri, sebetulnya Indonesia itu jauh lebih bagus dibandingkan dealnya Vietnam. Wes, menarik nih.